Pozdrav svim posjetiocima YouTube kanala Moto Avanture. Danas krećemo u drugi dan naše Moto Avanture Route des Grands Alpes i kao što se da vidjeti, u današnji dan krećemo direktno iz oblaka. U prvom danu ove naše avanture smo prošli predivne planinske prevoje, Veliki San Bernard, Mali San Bernard, ali smo i dobro pokisli. Nadamo se da će danas biti bolji uslov za vožnju. Junior je preuzeo komandu današnji dan, znači startali smo malo dinamičnije u drugi dan Route des Grands Alpes. Po vedrom vremenu, pogled odavde je garant fantastičan. Ali i ovo je dobro avanturistički, kad ideš odozgo prema oblacima i nikad ne znaš šta ti čeka ispod oblaka. Oprez, specijalni istovar na putu. Današnja tura nas vodi na krov Evrope. Znači, danas bi trebali odvesti Col d'Iseran sa 2770 metara nadmorske visine, kao i Col de Galibier sa 2642 metra. Vrijeme se malo razvedrilo, ispred nas su najviši planinski prevoj Evrope. Dan obećava da će biti dobro. U toku ove naše dosadašnje moto avanture sam stekao još jedno novo pozitivno iskustvo, a to je vožnja motorom kroz Francusku. Većim dijelom puta koji smo do sad prešli nismo imali gužve na cesti, tako se može fino voziti. Put je za motoriste perfektan, sa puno krivina, dobro izgrađen, kao što sam rekao, bez gužve, a i učesnici saobraćaja kao da su malo senzibilizirani za motocikliste, tako da kad naiđete iza nekoga, on se lagano skloni u desnu stranu da ga možete proći bez nekih problema, za razliku od nekih drugih europskih zemalja koje sam posjetio, Švicarska, Njemačka, Austrija i tako dalje. Tunel u renovaciji. Ne znam zašto, ali me podsjetio na post i na one naše grafite, svjetlo na kraju tunela. Stižemo u poznato francusko skijaško odmaralište Col d'Isère. Ono je poznato i po svjetskim takmičenjima skijaškim, a ujedno je i podnožje najvišeg europskog planinskog prevoja Col d'Isère. Ovo bi bilo super mjesto i za prenoćiti, ali rano nam je da već sad tražimo prenoćište za danas. Čini mi se samo što smo krenuli, a i dobro nas je krenulo da bi sad stajali. Ne znam da li kamera uopšte može dočarati koliko je moćna panorama na ovom dijelu puta. Znači, dosta sam odgledao par
YouTube videa ljudi koji su vozili Route Grand Alps i većina njih je stala na ovom dijelu puta da napravi jednu, dvije fotografije ili da digne dronu, što ćemo i mi naravno napraviti. Evo možda još jedna informacija za sve one koji bi rado odvezli Route Grand Alps. Znači, većina planinskih prevoja koje ćemo mi preći tokom ove naše ture se također koristi za biciklističku trku Tour de France. Ako ste namijenili da vozite ovu tur, obratite pažnju kad je Tour de France, da ne bi došli ovdje pred neke rampe jer su planinski prevoji zatvoreni zbog te biciklističke trke. Odavno smo već prešli granicu nadmorske visine na kojoj drva rastu. Tako da ovo sve malo izgleda sad na ovim visinama kao da smo negdje na mjesecu, na nekoj drugoj planeti. Evo nas napokon na krovu Europe, Col d'Izoard. Napravit ćemo kratki stop za jednu obligatornu fotografiju i nakon toga nastavljamo put. Za spuštanje niz Col d'Izoard, promjena perspektive.
Za ovakve prilike je interkom komunikacija zakon. Znači ja sam vozio ispred, javio Mirzi da nema saobraćaja iz suprotnog smjera, tako da može prijeći ovaj mali kamiončić bez nekog rizika. Upravo pretičemo ovaj crni automobil koji je duže vrijeme vozio ispred nas sredinom ceste. Očito da ga je strah voziti ivicom ceste. Baš se pitam zašto se ljudi upućuju tako nešto ako znaju da imaju strah od visina i od uskih cesta. Već par mototura sam odvezao s Mirzom i mogu reći da mi je on jedan od najboljih pratioca na mojim turama. Vozimo otprilike sličnom brzinom, dobro se slažemo. Što se tiče dnevne ture i koliko dugo možemo voziti, tu smo negdje otprilike slični. Pauze praviti isto tako da mogu reći da pravo uživam u ovim mototurama koje mogu praviti sa Sinderom. Ne znam tačno kako se zove ovo mjesto gdje se sada nalazimo, ali ova tvrđava nas je fascinirala iz daleka. Tako smo odlučili da stanemo, napravimo kratku pauzu, malo dignemo dron, da vidimo kako ovaj spektakl izgleda odozgo. I vrijeme ručka. Ovdje ćemo stati da pojedemo po picu, pa onda nastavak put. Ovaj drugi dan naše moto avanture je bio stvarno fantastičan dan što se tiče vožnje. Zbog toga sam imao strašno puno video materijala od tog dana i ovaj film sam u stvari bio sastavio za privatne potrebe. Film je bio dugačak 55 minuta, ali sam odlučio da ga skratim negdje pola sata, tako da sam morao puno toga isjeći, što se možda čuje u razlici muzika, jer nema čiste prelaze i tako.
Sirovi video materijal sa ove motoavanture nemam više, što znači ove videe koje sam napravio za privatno korištenje, sad njih prekrajam da bi imali neku određenu dužinu za YouTube. Momentalno se penjemo na planinski prevoj Col de Galibier. On je visok 3642 metra i samim tim je 5. najvisočiji planinski prevoj u Alpama. I ovo je dobar biznis. Ovaj tip ovdje čuči i slika motoriste i posle svako može sebe nađi na nekoj web strani i da kupi fotografiju za 5, 6, 7, 8 eura. I ono, stigli smo na Col de Galibier, obavezna pauza s puštanjem drone, kao i fotografijom. Vidim ovdje kraj parkinga ljudi se penju gore, rekao ajde da vidim šta ima. Boga mi ide jako uzbrdo, duša mi na nos izlazi, a junior se zeza sa mnom i prati me dronom. Pogled i panorama koju sam imao od ozgu je bila nagrada za naporno penjanje gore. Što će se moći vidjeti iz par fotografija koji će doći posle. Ali za današnji dan mogu samo reći, wow, kakav drugi dan rute Skranz Alps. Sad kad ponovo gledam snimke sa ove mototure, imam osjećaj kao da je veći dio puta koji smo taj dan odvezli, da su ceste bile rezervisane samo za nas. Stvarno nije bilo puno saobraćaja na put. Ta činjenica
kao i sva ona silna prelijepa priroda koju smo do sad prošli, pravi ovu današnju turu perfektnom mototurom. Jebi ga jara, će mene naći. Ne znam ti ja ni bejeknut francuski. Ali sva sreća, moj Jaro tu, on zna sve. Il parle pas français. Ah d'accord. Faites attention parce qu'il y a du sable dans beaucoup de virages là en montant. Attention, attention. Il y a du sable. Il a quoi? Du sable. Ok. Genre de sable, du papier. Alors... Ah ouais, ouais, ouais. Ok, alors on va faire... Ok, alors trop ou pas trop? Ok. Ok, alors on va voir ce qu'on a dans l'intérieur. Ok, super. Ça marche. Super, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci, pareillement. Parce que habituellement, la trajectoire, c'est plutôt d'être à l'extérieur. Ouais, ouais. Donc là, c'est la trajectoire de sécurité. Bon, là, vous êtes bien sortis. Ouais. Les deux. Enfin, rien à dire. Mais faites attention parce qu'ici, il y a beaucoup de voitures et de vélos qui descendent et Ouais. de motos qui descendent très vite. Ouais. Donc, jamais se retrouver à gauche. Oui, on va faire lentement et avec beaucoup d'attention. Voilà. Ok, super. Allez, bonne journée. Merci, pareillement. Znači, samo da malo polako vozimo, ima grl na cesti. Grl. Kamenja i takve stvari, ono. Au revoir. Ovo me rastavlja gotovo. Kako bi se ja s njima sporazumio da mi ne bi jari, pitaj Boga. A ovo, usput sad se penjemo na Col d'Izoard, koji je visok 2360 metara, plus policija na putu. Gledamo što dolazi od gore. I ova vožnja kroz kanjone također je jedan specijalni osjećaj.
kao i današnji kompletan dan. Stvarno nam je bio jedan perfektan dan za vožnju motorom. Imali smo perfektne pute, perfektnu prirodu. Saobraćaja nije bilo puno, ma i policija ona dobra bila. Da mi nije bilo jare, bilo bi svega, hajde dobre. Sve je dobro završilo. Sve u svemu, jedan perfektan dan. Toliko za drugi dan naše moto avanture u Francuskoj. Kako nas ceste očekuju, kako nas vrijeme očekuje na ovoj našoj moto avanturi Route Grand Alps, možete pogledati u sljedećim nastavcima ovog video serijala. Svima vama koji ste ovaj video odgledali do ove tačke, hvala na podršci i svima vama želim čiste ceste i dobru vožnju. Pozdrav svima i do sljedeće moto avanture.